aksidente rito banda oh. Traffic oh. Oh, may aksidente. Tingnan natin kung anong nangyari. Ay, may tumumbang motor dun ah. Mukhang motor na naman ah. Motor at ay nako, chariot na naman. Yan naman, madalas talagang aksidente yung ganyan sasakyan. Ayun oh, basag. Oh, karambola to, motor. Ayun oh. Yung chariot na yan, talagang ano yan, takaw disgrasya talaga yung ganyang sasakyan. Grabe. Hindi ako nang bumili ng ganun.